शांति 26 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे एही अनादि ड्रामा घूरी चली घंटा कंटा भली टिक 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 होई आग को बढ़ी चली एथिरे जनकर पाठ अन्य जनक सहित मिसुना तेणु एहाकू यथार्थ भावरे बुझी सर्वदा हर्षित होई रहिबाकू हेबो। एही अनादि ड्रामा घूरी चली घंटा कंटा भली टिक टिक होई आगको बढ़ी चली एथिरे जनकर पाठ अन्य जनक सहित मिसुना तेणु एहाकू यथार्थ भावरे बुझी सर्वदा हर्षित होई रहिबाकू हेबो। प्रश्न केउ उपाय रे तुमे प्रमाणित करी कहि पारिबो जे भगवान आसी जाइछन्ति बोली? केउ उपाय रे तुमे प्रमाणित करी कहि पारिबो जे भगवान आसी जाइछन्ति बोली? उत्तर काहाकू भी सीधा सीधा कहिबा उचित नुहे जे भगवान आसी जाइछन्ति। एभली कहिबा द्वारा लोकमाने परिहास करिवे, अनेक प्रकारर कथा कहिबे, काहेकि ना आजिकाली निजको भगवान बोलाउथिबा व्यक्ति बहुत अछन्ति। सेथिपाई तुमे कायदार सहित प्रथमे दुई जन पितांकर परिचय दियो। जणे हेली लौकिक पिता, अन्य जणे बेहद्र पिता अर्थात पारलौकिक पिता। लौकिक पितांक ठारू विनाशी संपत्ति मिलुछि, एबे बेहद्र पिता बेहद्र संपत्ति देउछन्ति। एही भली कहिबा द्वारा बुझिजिबे। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछन्ति जे एही ठारे ही सृष्टि रहिछि एवं बाबांकु मध्य बुझाइबा पई एठाकु आसीबाकु पडुछि। ब्रह्मलोकरे तो बुझाई पारिबे नाही, सूक्ष्म लोकरे ही बुझा जाउछि। बाबा जानिछन्ति एबे सबो पिला माने पतित, कौनसी कामर नुहंती। एही दुनिया रे केवल दुख ही दुख रहिछि। बाबा बुझाउछन्ति एबे तुमे माने विषय सागर रे पड़िछ, वास्तव रे तुमे क्षीर सागर रे थिल। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाए, तेबे क्षीरर सागर तो एठारे होई परिबो नाही, तेणु पोखरी खोलाई देइछन्ति। कहउछन्ति सेठारे तो क्षीरर नदी बहुथिला, सेठाकार गाई मध्य बहुत फास्ट क्लास प्रसिद्ध हेबे। एठारे तो मनुष्य मध्य रोगरे पड़ुछन्ति, सेठारे गाई भी केबे रोगरे पड़िबे नाही। सबु गाई बहुत फास्ट क्लास हेबे, जीवजंतु आदि केबे बेमार हेबे नाही। एही कली जुग एवं सत्य जुग मध्य रे बहुत फरक रहिछि। एकथा बाबा ही आसी बुझाउछन्ति, एकथा दुनिया रे केही भी जानि नाहंती। तुमे माने जानिछ एहा पुरुषोत्तम संगम जुग, जेतेबेले कि बाबा आसी समस्तंकु घर को नहीं जाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति जेउ माने भी मोर संतान अछन्ति, किए आल्लाह को किए गॉड को केही पुणी भगवान को डाकुछन्ति। मोर तो बहुत नाम रखी देइछन्ति, भल मंद जहा आसिला सेही परी नाम रखी देउछन्ति। एबे तुमे माने जानुछ जे बाबा आसिछन्ति, दुनिया तो एकथा बुझी परिबो नाही। सेही माने ही बुझिबे जेउ माने कि 5000 वर्ष पूर्वरु बुझिथिले। सेथिपाई गायन अछि कोटि करू केही जणे, सेही जनक भितरु मध्य जणे एही ज्ञान को बुझिबे। मु जिए जेपरि अटे पिला मानकु कोन सिखाउछि ताहा तो तुमे माने ही जानिछ, आउ केही बुझी परिबे नाही। एकथा मध्य तुमे जानिछ जे आमे कोनोसी साकारंक ठारू पाठ पढु नाहु, आमको निराकार बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति। ए कथारे मनुष्य माने निश्चित भावरे द्वंद्वरे पड़िबे। निराकार तो उपरे रहुछन्ति, सी किपरि पाठ पढ़ाइबे? तुमे आत्मा माने मध्य उपरे रहुछ, पुणी एही शरीरर भ्रुकुटी रूपी सिंहासन को आसुछ। एही सिंहासन तो विनाशी, आत्मा तो अकाल अमर, एहाकार केबे मृत्यु हुए नाही। शरीरर मृत्यु होई थाए, एहा हेला चैतन्य तखत। अमृतसर रे मध्य अकाल तखत रहिछि ना, ताहा तो काठर सिंहासन। बिचरा से माने जानी नाहंती जे अकाल तो आत्मा, जहाकु केबे काल खाई पारे नाही। अकाल मूरत आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नहीं थाए। तांकर मध्य रथ दरकार ना,
निराकार बाबांकर मध्य निश्चित भाव मनुष्य शरीर रूपी रथ दरकार कहीं बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर ज्ञानेश्वर। तेबे ज्ञानेश्वर नाम तो बहुत जनकर रही समस्ते निजको ईश्वर बोली भावुछंती ना। भक्ति मार्ग रे शास्त्र कथा ही सुनाउछंती। नाम मध्य रखुछंती ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञानर दाता ईश्वर। सेथिपाई तो ज्ञानर सागरंक आवश्यकता रही तांको ही ईश्वर पिता बोली कहा जाउछि। एठारे तो ढेर भगवान होई गलेनी। जेतेबेले बहुत ग्लानि होई थाए दारिद्र्यता आसी थाए दुखी होई जानती सेतेबेले जाई बाबा आसंती। सेथिपाई बाबांकु दीन बंधु बोली कहा जाउछि। शेषरे सही दिन आसीछि जेतेबेले दीन बंधु बाबा आसुछंती। पिला माने मध्य जानिछंती बाबा आसी स्वर्गर स्थापना करुछंती। सेठारे तो असरंती धन हेबो पैसा केबे गणा जीव नाही। एठारे हिसाब बाहर करुछंती एते अरब खरब खर्च हेला सेठारे एही नाम ही रहिबो नाही असरंती धन रहिबो। एबे तुमे माने जानुछ बाबा आमको निज घर को नहीं जीवा पाई आसीछंती। पिला माने निज घर को भूली जाइछंती। एठारे भक्ति मार्ग रे धक्का खाई चलीछंती। सेथिपाई एहाकु रात्रि बोली कहा जाउछि। समस्ते भगवान को खोजी चलीछंती किंतु भगवान काहाकु मिलु नाहंती। वर्तमान भगवान आसीछंती एकथा मध्य तुमे माने जानिछ। तुमर निश्चय मध्य अछि। एपरि नुहे जे समस्तंकर पक्का निश्चय अछि। केबे केबे माया भुलाई देई थाए। सेथिपाई बाबा कहउछंती आश्चर्य भावे मोते देखुछंती। मोर हेउछंती अन्य मानको ज्ञान सुनाउछंती। माया तुमे केते शक्तिशाली जे मो ठारू मो पिला मानको छड़ाई नेउछ। एही भली बहुत बाबांक हाथ छाड़ी पलाई जाउछंती। छाड़पत्र देई पलाई जाउछंती। पुणी सीए केउठारे जाई जन्म नेबे। बहुत साधारण जन्म पाइबे। परीक्षा रे फेल भी होई जाउछंती। एहा हेला मनुष्यरु देवता हेबार परीक्षा। बाबा एपरि तो कहिबे नाही जे समस्ते नारायण हेबे ना। जे भल पुरुषार्थ करिवे सी भल पद मध्य पाइबे। बाबा जानिछंती केउ माने भल पुरुषार्थी जे अन्य मानको मध्य मनुष्यरु देवता हेबार पुरुषार्थ कराउछंती अर्थात बाबांकर परिचय देउछंती। आजिकाली ए द्वारा विरुद्धाचरण करी केतेक मनुष्य निजको भगवान बोली कहि देउछंती। तुमको अबला बोली भाबुछंती। तेबे सेमानकु किपरि बुझाइब कि भगवान आसीछंती बोली। सीधा सड़क भगवान आसीछंती बोली कहिले केही मानिबे नाही। बुझाइबा पाई मध्य जुक्ति दरकार। एभली केबे काहाको कहिबा उचित नुहे जे भगवान आसीछंती। सेमानकु बुझाइबाकु हेबो जे तुमर दुई जण पिता अछंती। जणे पारलौकिक बेहद्र पिता अन्य जणे लौकिक हद्र पिता। सेमानकु भल्ल भावरे परिचय देबा दरकार जहा द्वारा बुझी परिबे जे ये ठीक कहउछंती। बेहद्र बाबांक ठारू किपरि वर्षा मिलुछि एकथा केही जानि नाहंती। बाबांक ठारू ही वर्षा मिलुछि आउ केही भी एपरि कहिबे नाही जे मनुष्य मानकर दुई जण पिता अछंती। तुमे माने समस्तंकु प्रमाणित करी कहूछ हद्र लौकिक पितांक ठारू हद्र वर्षा एवं पारलौकिक बेहद पितांक ठारू बेहद अर्थात नुआ दुनियार वर्षा मिली थाए। नुआ दुनिया हेला स्वर्ग। सही वर्षा तो बाबा आसिले ही देबे ना। बाबा हेउछंती नुआ सृष्टिर रचयिता। बाकी तुमे जदि कहिबो जे भगवान आसीछंती तेबे केबे हेले मानिबे नाही। आहुरी टिक्का टिप्पणी करिबे शुणिबे ही नाही। सत्य जुगरे तो बुझाइबाकु पड़ी न थाए। सेतेबेले बुझाइबाकु पड़ी थाए जेतेबेले बाबा आसी शिक्षा देई थांती। सुखरे केही स्मरण करंती नाही दुखरे समस्ते करंती। तेणु सेही पारलौकिक बाबांकु ही दुख हरता सुख करता कहा जाउछि। बाबा हमको दुखर उद्धार करी गाइड होई पुणी साथी रे निज घर शांति धाम को नहीं जाउछंती। तांको स्वीट साइलेंस होम बोली कहा जाउछि। सेठाको आमे किपरि जिबा एकथा केही जानि नाहंती। ना रचयिता ना रचनार आदि मध्य अंत को केही जानिछंती। तुमे माने जानिछ बाबा हमको निर्वाण धाम नहीं जिबा पई आसीछंती। बाबा सबु आत्मा मानकु नहीं जिबे केही जन को भी छाड़िबे नहीं। ताहा आत्मा मानकर घर एहा शरीरर घर।
ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ନିରାକାର ବାବା, ତାଙ୍କୁ ପରମପିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରମପିତା ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଏବଂ ବହୁତ ମଧୁର ମଧ୍ୟ। କେବଳ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର କହିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାର ସୁଗନ୍ଧ ଆସିନଥାଏ। ତୁମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ସୁଖଧାମ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରାଇ ଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ମିଳି ନଥାଏ। ମୋତେ ଏଠାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆସି ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କର, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା। ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କହିଥାନ୍ତି ନା ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ବେହଦ୍ର ବାବା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପାରସ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକିଏ ଫରକ ରହିବ। 1250 ବର୍ଷରେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। 1250 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କଳା କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ତୁମର ଜୀବନ ଏହି ସମୟରେ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସବୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛ, ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସୁଛ। ଶାନ୍ତିଧାମରେ ତ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ପୁଣି ତୁମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛ। ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତିର ଟିକିଏ ବି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିବ। ଦୁନିଆ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଥିଲେ ହିସାବ ବାହାର କର। 5000 ବର୍ଷରେ ଏତେ ମାସ, ଏତେ ଘଣ୍ଟା। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏମାନେ ତ ପୁରା ହିସାବ ବତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ହିସାବ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ମିନିଟ୍ ପରେ ମିନିଟ୍ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହିପରି ସାରା ରିଲ୍ ରିପିଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ତାହାର ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଏହି ଅଭିନୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହାର ମାପ ଆଦି ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆର ଅଭିନୟ ଏହିଭଳି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର ଡ୍ରାମା। ଏହା ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା। ଆଗରୁ ତୁମେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଥର ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଆସିଛି। ଆଉ କେହି ଏକଥା ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବେହଦ୍ର ବାବା ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହିଁ ହେଲା ଶିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅତି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଘୋର କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଘୋର କଳିଯୁଗରେ ପବିତ୍ର କିପରି ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଉଭୟ ଅପବିତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଲା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ସ୍ୱର୍ଗ, ହେଭେନ୍, ଏହା ଦୋଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କ, ହେଲ୍।
ତୁମେମାନେ ଏକଥା ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝିଗଲଣି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଗରିବମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଡ଼ ଦରକାର। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ବାବା ତ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତ କାହାକୁ ନ କହି ବାବା ସ୍ୱତଃ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୁକ ସମୟରେ ଆସ, ତେବେ ଭିଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ତିଆରି କରୁଛ, ସେଠାରେ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ମିଳିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଅନେକ ଏହିଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ଖୋଳି ତା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ସବୁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ତ ପୁଣି ଚୋର ନେଇଯିବ ଅଥବା ମାଟି ଭିତରେ ରହିଯିବ। ମାଟି ଖୋଳିବା ସମୟରେ ପୁଣି ସେହି ଧନ ବାହାରିବ। ଏବେ ତ ବିନାଶ ହେବ, ସବୁ ମାଟି ତଳେ ଦବିଯିବ। ପୁଣି ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ମିଳିବ। ରାଜାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବହୁତ ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଟି ତଳେ ଦବି ଯାଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୀରା ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିରୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ବି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖୋଳି ଖୋଳି ହୀରା ଆଦି ବାହାର କରିବ। ନା, ସେଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଖଣି ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଠାକାର ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ କୌଣସି ତାକତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୀଜ ବୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ଆଦି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସମଣି ସଦୃଶ କରିବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସମଣି ସଦୃଶ କରିବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟର ନିଶାରେ ରହି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପଦମ ଗୁଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମାୟାଜିତ ଭବ। ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟର ନିଶାରେ ରହି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପଦମ ଗୁଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମାୟାଜିତ ଭବ। ବାବାଙ୍କର ପଦମ ଗୁଣ ସହଯୋଗର ପାତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କାମ ହେଲା ଆସିବା ଏବଂ ଆମର କାମ ହେଲା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେମାନେ ମାୟାର ବାଘ ଭଳି ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନେ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଅନେକ ବାର ବିଜୟୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବିଜୟ
100% ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟର ନିଶା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପଦମଗୁଣା ସହଯୋଗର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସହଜରେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯାଉଛ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ସ୍ୱ ପ୍ରତି ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ସ୍ୱ ପ୍ରତି ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।